من بر شما سیمای چهره شما دلار نگاه میکنم، افتخار میکنم. آن چیزی که به دست خود تأسیس دادم دوست میدارم. من دائما در جلسه های حکومت، در ملاقاتات، در جلسه های شورای امنیت بر رهبران وزارت ساختارهای قدرتی قوای مسلح نظامی دیزی خود تاکید میکنم شرایطی سربازا را خوب تر کنید. برادر من را 3 سال خدمت کرد در ارمیا، سرحدبان بود در سال 60. خب کشتن. مادر من، پدر من چگونه عذاب کشیده است من شاهد هستم. هر یک بوته‌ای که آتش میگیرد علنگه میزند میسوزد. وای بوته خودش احساس، دیگران نه. شما کمایی رو همینا فراموش نکنید. شما ما شما هم فرزند داریم. در جای هم افسرمان، سربازمان. خودت هم ساعتی که فرزندی خودت در همونجا خدمت میکند. در پی 30 سال من شاهد هستم چگونه قهرمانی ها سربازهای قطاری کردند. نسبت به 20 سال فرق میکند. تامینات، سر و لباس، معاش 23 سامان میگرفتند وزیر. 7 سامان. کسی نمیگو که این کم است. اگر ما شما صادقانه خدمت کنیم به ملت، به وطن خود، امنیت، تینجی، آرامی را تامین نماییم، هر سال مثل سال گذشته رشد اقتصادی، ترقیات، پیشرفت و درآمدی بودجه هم بیشتر میشه. درآمد که شد 2 سال پی هم ببینید در 2 سال 50% معاش خدمتچیان بلند شد. دیگر که پیش از همه ما شما صادق بودن اماندگار به وطن، به ملت، به دولت خود، به مادر خود. وطن مادر میبینید. ما شما افسران در همین رویه سربازا را تربیت کنیم. وابسته باید میخوام مسئله تربیت حربی وطن دوستی و دعوت به صف قوای مسلح را مخصوص خاطر رسان نماید. دوره که از تحلیل برمیاد سالهای آخر در بعضی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های مملکت از جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان، گروه ناحیه‌های وادی رشت، شهرهای دوشنبه و اسفره و دیگر شهر و ناحیه‌ها معرکه دعوت به خدمت حربی در مدت‌های کوتاه‌ترین حتی در مدت 1-2 روز جنببست کرده میشه. جوان مردانی که خدمت میکنند بعداً عائله دار میشوند یا که تحصیل و دیگر به نهایت در زندگی عائله داری میباده زندگی بسیار مهم است. کم به خطاگی را به قدر زن هم میرسه، به قدر خدمت پدر مادر هم میرسه. فرزندای منصب دارا، پول دارا، اونایی که نمیروند چیکار میکنن؟ عالم شده است، اختراعکار شده است، دانشمند شده است، شاعر شده است، نویسنده شده است. چی شده است؟ غیر پرابلم ایجاد کرده دیگر چیزی نیست. با پدر و مادر خدمت به وطن مادر قرض فرزندی هر یک جوان به حساب می‌رود. بنابراین هر یک جوان باید قرض خود را در دست وطن، دولت و خلق تاجستان اجرا نماید. جشن 30 سالگی تأسیس یابی ارتش ملی بیش از 700 نفر خدمتچیان قواهای مسلح مملکت، ارتش ملی، دیگر ساختارهای حمایتی حقوق، افسران و سربازان با مکافات‌های عالی دولتی سرفراز گردانیده شدند. هم برای افسران اهل عائله‌شان خانه اقامتی پیش نبود. باز انشاءات‌های دیگری است که ما ادامه دادن آماده کار سال به سال، هم برای خدمت، هم برای استراحت، فراغت، هم آینده درباره تأمین با خانه‌های اقامتی برای افسران. این هم کار کرده ایستادیم. با رشد و پیشرفت ترقیات اقتصادی مملکت آهسته آهسته این مشکل هم پس سر میشه. در داخل تاجیکستان حتی در یگان جا انشاءات نظامی وجود نداشت. یگان انشاءات وجود نداشت. شما اهمیت داده باشید 18 دکمبر سال 1192 فرمایشنامه امضا کردم.
дар бораи таъсиси артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. ноябр 16 шӯрои олӣ буд. декабр мо ба имзо расонд. дар ҷои хушку холӣ ҳатто як камони чӯбӣ ба мо мерос намонда буд. поёнтар меистам мегӯям чӣ кор кардем. мана толоро нигоҳ кунед. ветеранҳо медонам муқоиса карда метавонанд. кӯшиш мекарданд ки Тоҷикистон побарҷо нашавад ва ҳамчун кишвари соҳиби истиқлол дар харитаи сиёсӣ арзи ҳастӣ накунад. нақшаи аз байн бурдан, порча порча кардани Тоҷикистонро кашида буданд. ярохи дурустам маслиҳаи дурустам надошт. сару либос набуд, маводи ғизоӣ набуд, касе маош намепурсид, унвон намепурсид. бибинед то дараҷаи соли 1997 қариб ки мо ягон каса мукофотҳои давлатӣ додагӣ нестем. касе барқ намепурсид, газ намепурсид, маош намепурсид. ҳама дар ваҳми ҷон буданд мардуми Тоҷикистон ки оё зинда мемонем ё не. шукр намегӯем ки мо тоҷикон давлати соҳиби истиқлоли худро дорем. аъзои тамоми созмонҳои ҷаҳонии байналмилалӣ ҳастем. баробари абарқудратҳо дар ин созмонҳо як овоз дорем. ва Тоҷикистонро имрӯз на ин ки мешиносанд, ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистонро ҷонибдорӣ мекунанд дар масъалаҳои глобалӣ, масъалаи об, масъалаи бисёр ҷиддии ҷаҳонӣ аст. дар тамоми ҷони ташаббусҳои Тоҷикистон амалӣ шуда истодааст. ин боиси ифтихор аст. аз таърих мехонем қаҳрамониҳои Темурмалику, Восияи Муқаннаву дигар гӯем қаҳрамонҳои гузаштагӣ ҳимоя карда метавонад. миллати тоҷик миллати фарҳангӣ аст. миллате ки ақл дорад, қалам дорад, таъриху тамаддуни бостонӣ дорад. миллате ки тамаддун офар аст, тамаддунсоз аст. мо ярохи ҳастаӣ надорем. хато карданд душманони миллати тоҷик. тиру камон гирифта ба сари модари худ омаданд. бузургии миллати тоҷик дар ваҳдат аст, дар сарҷамъии миллат аст ки қудрат ва тавоноии ин аз ярохи ҳастаӣ бештар аст. дар лаҳзаҳои ҳассос, замони бисёр хатарзо, пешгӯӣ нашаванда, замоне ки яроқношавии бошитоб, ҷанги сард бошидат шурӯъ гаштааст ва идома дорад, ҳамоми ҷаҳонро фаро гирифтааст. мо бояд муттаҳид бошем. аз ҳар вақти дигар зирак бошем, дар ғафлат намонем. фикри амнияти миллату давлати худро кунем. иродаи қавӣ дар кор, нангу номус дар кор. зиндагӣ ҳар хел мегузарад. нангу номус дошта намода кор. ҷавононро тарбия карда намода кор аст. дар лаҳзаҳои душвортарин, вазминтарин дасти якдигарро гирифта монда кор. кӯмак карда намода кор. Тоҷикистон ватани ҳамаи мо аст. ҳамаи мои шумо, кули мардуми тоҷик, кули шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамин замони имрӯза ҳассостарин, вазминтарин дар ҳаёти инсоният мебошад. ваъзе зикр шуда инчунин аз ҳар як хизматчии ҳарбӣ маҳорату малакаи муосири касбӣ, ҳисси баланди миллӣ, эҳсоси гарми ватандӯстӣ, садоқат ба ватан, давлат ва миллат, ифтихори ватандорӣ, ҷасорату далерӣ ва мардонагиву фидокориро талаб мекунад. аз ин ниёз роҳбарон ва ҳайати фармондеҳии қувваҳои мусаллаҳро зарур аст ки ба масъалаи баландбардоштани сатҳу сифати корҳои тарбиявӣ, омода намудани мутахассисони
баландихсоси ҳарбӣ, ҷобаҷогзории дурусти кадро дар рӯяи ватандӯстию худшиносӣ, ҳисси миллӣ ва инсондӯстию рафоқат тарбия кардани ҳайати шахсӣ эътибори боз ҳам бештар.